question is this: why on a cult the three elements takes number 4: testing, preparation, and training. Period. Pelajaran ini sangat menarik. It's very interesting. Here, would you look at right Tolong here? saudara lihat di sini, ada bagan waktu In BC di tahun 1500, 1500 sebelum Masehi Passover tentang story. kisah Paskah Okay. yang In the di previous pelajaran lecture, sebelumnya, lecture yaitu number pelajaran yang 9, ke-9, you go out and take engkau mengambil anak domba a lamb pada on 10 January 10th, Januari, which is a Sunday. yaitu jatuh di hari Minggu. That is the Itu teaching adalah ajaran dari kisah Passover tentang meal perjamuan story, the Paskah, Passover feast of kisah Passover story. perayaan Paskah. About Sekitar 1,000 years 1000 has tahun passed. telah berlalu. About 1,000 years has passed. In the eyes Di of mata God, Tuhan that's itu one day. satu hari. Okay. In the eyes of God, how you know Bagaimana saudara tahu tentang hal it? itu? Psalm Di Mazmur 90 9, ayat 4. verse 4. Okay. Here. Di Just sini one hanya day satu hari telah has berlalu. passed. Yesus, Allah Yahweh, Jesus menampakkan diri ke Zakaria Zechariah, in Zechariah, right yang here, ada di Zechariah, sini and dan bernubuat kepada Zakaria, okay, which is yang merupakan very ayat yang famous sangat verse. terkenal, Zechariah 9, Zakaria 9 It's ayat easy 9. to memorize. Mudah dihafalkan, Zechariah 9. Zakaria 9 ayat It's 9, very famous Bible ayat verse. yang sangat terkenal. Zechariah did not know Zakaria much tidak about tahu banyak tentang kisah Passover Paskah stories. tersebut, Okay. tetapi Yesus Jesus mengatakan told kepada Zakaria di in 9, pasal 9 ayat 9, saying this, mengatakan ini, "You engkau Israelis, Israel, you kalian are my adalah people, umatku. Israelis." Okay. Rejoice, Bersukacitalah, rajamu Your akan king datang. will come. Your king will come. You rejoice. Bersukacitalah. That king, he is a righteous Dia king. itu adalah raja yang adil, Okay. And also, he dan is juga the dia adalah Savior. sang penyelamat. He is the righteous king. He is the Savior. But he is very Tetapi dia gentle juga and sangat humble lemah lembut. Savior. Okay. Why? Because Mengapa? it's Karena interesting here. menariknya di Very sini humble because sangat king rendah hati, karena under the normal biasanya circumstances raja pada will umumnya ride on menaiki the kuda white putih horse, yang signifying menandakan triumphant, kemenangan, and powerful, berkuasa, authoritative king. raja yang Always the berotoritas. Bible says the Selalu king, Alkitab powerful menjelaskan king, almighty seperti king, itu, raja yang riding on berkuasa menunggang white kuda horse. putih. Okay. Tetapi But di here, sini to pada Zechariah, Zakaria, he said, he is the dia king, berkata, dia righteous adalah king, and raja yang Savior. adil dan However, sang he will be penyelamat, riding on namun dia not even menunggangi donkey, bukan keledai, colt. tetapi Colt seekor means a anak baby keledai. donkey. Okay. See, now you write down Sekarang baby saudara donkey tuliskan, means anak keledai berarti no one tidak has seorang pun ada ridden yang on the particular donkey. No one had tidak riding on ada the orang yang donkey. pernah It's a menunggangi keledai fresh tersebut. Itu adalah seekor keledai yang baru. Okay.
the king will Jadi ride raja on. akan naik It's a mother donkey is dan there ibu beside keledai the ada mother berada di donkey. sisi anak keledai tersebut. Baby donkey, he will ride Dia on a menunggangi colt, bayi baby keledai donkey, tersebut, where no one has ever di mana riding on. seorang pun belum pernah menaikinya. Brand new Hal yang baru baby donkey. tentang The anak king keledai. will ride on Sang the raja baby menunggangi donkey. anak keledai. Bukankah Isn't itu it menarik? interesting? Okay. And Zechariah did not know much about this. Dan Zakaria tidak tahu implications. banyak tentang hal Okay. itu. However, Namun tertulis di Zechariah Zakaria pasal chapter 9 ayat 9. 9. Don't forget that. Jangan lupakan itu. 500 500 tahun years sebelum before kedatangan actual coming of Yesus yang Jesus. sebenarnya. See right here? Lihat di I sini, have saya given telah you this. menunjukkan ini kepada Zechariah. saudara. Zakaria, Actual is ministry sebenarnya ini years. adalah tahun pelayanannya 500 years has 500 passed. tahun sebelum berlalu. Okay. Now Baiklah, it comes sekarang to sampai pada AD tahun 30. ke-30 That sesudah is the Masehi. year Itu adalah of his tahun crucifixion. penyalipannya. Now, here, Di sini, here, on pada hari the yang exact sebenarnya day of the dari hari Passover, Paskah, because karena I have told you many saya times, telah Jesus, memberitahu saudara berkali-kali, spent- Yesus telah menghabiskan 4 times 4 kali Passover, perayaan Paskah okay, during selama his dalam public pelayanannya. ministries. In the beginning Dari of his awal public ministry, pelayanannya first time, mulai at the end of the hingga first pada number 4 hari raya Passovers, terakhir every ada bilangan Passover 4. time, Setiap Jesus, kali ada masa Paskah, he went to Yesus dia Jerusalem kembali kepada and commemorate. Yerusalem The Passover. memperingati kembali Paskah ini, Okay. Now it came to di mana itu adalah Paskah last Passover terakhir. is Ada number 4 keempat Passover kalinya, during the time of his yang public saat itu ministries. adalah masa pelayanannya In order to untuk melakukan Paskah. observe the Passover, Jesus Yesus visited. mengunjungi He was now visiting mengunjungi in Yerusalem order to observe the untuk Passover. merayakan hari What Paskah. Passover? How many times? Number 4. Yang keberapa kali Paskah Passover. diperingati, yaitu keempat kali. Now, Dia datang dari he was arah coming tersebut, from that, yaitu di pegunungan Zaitun. and here is Olive Dia Mount. datang dari arah tersebut, di And pegunungan Gethsemane. Zaitun dan Getsemani. Okay, this is the Ini north, utara, and selatan, timur, east, dan and west. barat. He was going Dia to akan masuk ke enter bait suci here ini. temple. Okay. Now, he Dia arrived tiba in di Bethphage. Bethphage. He arrived in Bethphage. Okay. When I'm talking about Saya berbicara this tentang ini di Matthew Matius 21 ayat 1 sampai verses 1 through 11. 11 story. Okay. That is Kita menyebutnya itu Palm kisah Sunday hari Minggu story. Palma Palm Sunday story is yang ada di Matthew Matius 21 21 ayat 1 verses sampai 1 through 11. 11. Palm Sunday. Now, Setiap tahun every year we observe. kita peringati Palm hari Sunday. Minggu So Palma. I'll give you Saya berikan historical kisah Alkitabiah and dan biblical latar belakang background. sejarahnya okay on the di Palm Minggu Sunday. Palma. Many times people do not Berkali-kali know much about orang-orang it. tidak tahu tentang hal itu. They do not Mereka tidak menghubungkan hari connect Minggu the Palma Palm dengan Sunday hal ini. to this. Now here, Sekarang di sini, that was Palm itu adalah Sunday. hari Minggu Palma. Di pagi hari, He arrived dia tiba here di in sini di Bethphage along with his disciples, bersama-sama dengan para murid-muridnya. and he was asking. Dan dia he was bertanya kepada asking his murid-muridnya. disciples. You know the story. Saudara tahu cerita He was ini? asking his Dia tanyakan disciples, kepada "You murid-muridnya, go around kalian pergi and dan into masuk that ke desa village, Bethphage and you will dan find akan menemukan a
keledai dan anak keledai. and a colt. You will find a Menemukan donkey seekor and keledai colt. dan anak keledai. And you just ask Dan the kamu hanya owner of meminta the animals, pemiliknya my dengan Lord mengatakan wants ke that. tuannya, saya Then he will give it to menginginkannya, you. maka dia akan berikannya kepadamu. See? Jadi So pemiliknya the adalah owner seorang malaikat. should Saya be berpendapat an seperti angel, itu. I would say. Okay? Angel provided Malaikat menyediakan the donkey, seekor one keledai donkey with dengan a anak colt, keledai. which his disciples Para did it, murid-muridnya melaksanakannya, and the owner just dan freely gave it. pemiliknya hanya dengan bebas memberikannya kepada mereka. Now, Jesus Yesus was berada di atas on anak a keledai. colt. He was riding on a colt, not a Dia donkey. menunggangi anak keledai. To fulfill what? To Untuk fulfill mengenapi apa? here, Zechariah 9:9. Untuk mengenapi di How Zakaria many years ago? 9:9. Berapa 500 tahun yang years lalu? ago. 500 To tahun yang fulfill lalu. the Zechariah Untuk mengenapi 9:9 Zakaria 9 on ayat the 9 di hari Palm Minggu Sunday. Palma. Then Kemudian our question pertanyaan is kita this. adalah ini. Mengapa Why menunggangi on a anak keledai? Why on a colt? That's a very, very, very interesting and Sangat menarik dan important penting. question. Why Dia he could sebenarnya have bisa just to enter masuk saja ke dalam to Yerusalem untuk the memperingati Passover perayaan feast. Paskah observe, on his dengan own kakinya sendiri feet, berjalan. walking. Why Mengapa on a harus colt? dengan That's a question. anak keledai? Itulah pertanyaannya. My Pahaman saya understanding seperti is ini. this. He Dia menggambarkan portrayed dirinya himself sendiri as sebagai the lamb. anak domba He portrayed himself as the lamb, okay, yang akan who will mati die di on kayu the cross. salib. Now, he himself Dia sendiri portrayed himself menggambarkan dirinya seperti the lamb anak domba, here described menjelaskan to Moses kepada in Musa dalam Exodus Keluaran 12 12, ayat verses 3 3 and 4. sampai 4. Okay. A lamb Anak with the domba condition dengan is what? kondisi seperti apa? Unblemished, Tidak bercacat, 1-year-old jantan, dan berusia 1 tahun. okay. To Untuk fulfill memenuhi the kualifikasi qualifications, tersebut, he, untuk kita bisa mengerti identitas for us dirinya to sebagai understand anak domba, his identity as the lamb, he chose himself, dia memilih dirinya sendiri. entering Tidak into hanya masuk ke Jerusalem to Yerusalem untuk observe merayakan the Paskah, Passover, melainkan dia he memberi kita gave us suatu a field pengajaran education, okay, by dengan presenting menampilkan dirinya riding sendiri on a colt. menunggangi Meaning, seekor anak keledai, He yang berarti portrayed dia himself menggambarkan as dirinya sendiri as sebagai as an hewan. animal. Four-legged Hewan animal. berkaki 4, Four-legged animal. hewan yang berkaki 4, Four-legged lamb. hewan domba Okay. berkaki 4. Instead of Bukan hanya just memasuki entering kota the saja city with his dengan 2 kakinya, rather walau menunggangi On a colt anak keledai fresh. yang masih baru, no one ever yang seorang pun tak rode pernah on. Okay. menaikinya. Fresh colt. Okay, that means Itu artinya sinless. tak berdosa, Okay, not tak bercacat, it's sangat a murni, pure, seperti domba yang tak bercacat. unblemished lamb symbolizes a baby Dilambangkan colt. dengan anak keledai, Okay, four-legged hewan domba animal, berkaki 4. four-legged lamb. Dia He menggambarkannya portrayed himself. sendiri. What a thoughtful, Sungguh what a bijaksana. thoughtful our Bijaksananya God Tuhan Allah is kita to teach us His untuk identity. mengajari identitasnya. Okay,
lowering himself down merendahkan to derajat such a dirinya animal sama seperti level hewan to present us, to show untuk us menunjukkan atau mempresentasikan kepada he kita is the Lamb of God. dia adalah anak domba For Allah. that reason, to Untuk Zechariah alasan he said, itu, di I am Zakaria the dikatakan, king, is aku a juga gentle adalah king, raja non humble Yahudi, king, raja very yang rendah hati. humble God. Now, as he was Saat dia entering masuk dari sini, from here, as he was entering to the masuk ke dalam Jerusalem temple, pelataran Bait temple Suci Yerusalem yang ada di here, sini, many banyak orang people greeting menyambutnya. him. It's interesting. Itu You menarik. are Engkau adalah anak Daud. son of David. Matius Matthew 29 ayat 1. 21:9. He said, as Jesus was Yesus on yang a sedang halt, menunggangi anak many keledai, people, banyak Israelis, umat Israel God's yaitu people, umat Tuhan claiming and mengklaim welcoming dan menyambut Jesus, Yesus who was on ada a di colt, atas anak keledai, designating him, you menunjuk are kepada the son dia, of David. engkau Son adalah of anak David putra means you Daud, are king. engkau adalah raja, Only the son hanya of putra David. Daud. Always Bible Selalu said, Alkitab you mengatakan are king. adalah raja. Exactly what he Persis said. apa yang You dikatakan, are engkau adalah raja. in Zechariah, Di Zakaria king. The jadi raja. king was Raja entering memasuki kota Yerusalem untuk the merayakan Paskah. city of Jerusalem to observe the Passover. At the same time, Pada saat yang sama, was orang-orang berteriak people were kepadanya, crying out to him, said, Hosanna, Hosanna. Hosana, Hosana. very Kita familiar with sangat that tahu language. dengan perkataan itu. Hosanna, Hosana means berarti save us selamat right now. kami That sekarang, means yang you berarti are Savior. engkau adalah sang Hosanna penyelamat. means Hosana you are artinya Savior. engkau adalah penyelamat. Please Selamat save us kami. right Sekarang now. juga itulah That means arti Hosana. So, Jadi sang raja, the king, the son of David, please putra dari Daud, save tolong us selamatkan right kami sekarang. now. Jesus did not, and Dan some people beberapa orang asking Jesus, meminta ke "Please, your Yesus dan disciples and murid-murid people are Yesus so bahwa noisy." orang-orang terlalu berisik. Jesus say, Yesus berkata, "If you stop jika them engkau menghentikannya, professing that, menyatakan nubuat, I will saya have akan menyuruh a right batu untuk to confess mengatakannya. that." If you Jika stop kamu people menghentikan orang-orang itu not to untuk tidak crying out meneriakkan my identity, identitas saya, I'm gonna let saya akan even buat batu stone membuka opening mulutnya their mouths and crying untuk over meneriaki my identitas saya King, sebagai raja dan Savior. sang penyelamat. It's exactly what he Persis said seperti here. itu yang dia katakan di sini. In Zechariah, Di Zakaria, he said, "You katakan tell kepada umat Israelites, Israel, King, sang raja the righteous adil, king, the king will raja be a savior, yang akan menjadi penyelamat, he will be humble yang rendah enough, hati, menunggangi seekor donkey, anak no, keledai, colt, will akan enter memasuki kota the city of Yerusalem Jerusalem to untuk observe merayakan Passover perjamuan meal. Paskah. That is, Itu yang that was terjadi pada happened in bulan January the 10th. 10 Januari. So Jadi January tanggal the 10 10th, Januari, as I say seperti here, yang saya the katakan, triumphal masuknya entry to kemenangan Jerusalem of atas Jesus. Yerusalem, Okay. The triumphal masuknya entry kemenangan of Jerusalem, ke Yerusalem, okay, that itu mewakili represent what? apa? that is the Itu day, persisnya adalah hari exact day of his dia ditawan di rumah captive orang Israel in each house of Israelites for untuk upcoming sebagai sacrificial domba lamb. korban yang akan datang. So Jadi 10 Januari adalah is hari the yang exact tepat day of keeping memelihara hewan animal. tersebut. Okay,
the day hari of untuk keeping memelihara the animal. hewan kurban. In other Dengan words, kata lain, 10 January 10th, Januari, Palm Minggu Sunday, Palma, is the adalah hari exact yang tepat day Yesus disekap. Jesus was kept. Okay? He was Dia kept disekap di in Yerusalem Jerusalem for untuk the persembahan upcoming korban yang akan datang, sacrificial offering to fulfill untuk menggenapi here sini Zechariah 9:9 Zakaria and 9 ayat to fulfill 9 dan memenuhi Moses. atau mengenapi perjanjian Musa. What are interesting, okay? Sungguh What menarik a apa yang precise sudah rencanakan Yesus Jesus Kristus. Christ. Therefore, Oleh karena itu, on pada Minggu Palm Palma, Sunday, you kalian pastors, para pendeta, please, tolong on Palm pada Minggu Sunday, Palma, okay, you begin saudara to mulai teach. mengajar 1 week 1 before minggu Palm sebelum Sunday, Minggu Palma. okay, teach Ajarkan Mosaic perjanjian covenant Musa and dan Zechariah perjanjian covenant, Zakaria and dan on the Palm pada Sunday, Minggu Palma, you teach your saudara people. mengajar jemaat saudara. Are you with me? Bisa mengikuti? Okay. Baik. May God Semoga bless you. Tuhan Yesus memberkati. I will continue Saya akan melanjutkan more lebih in detail in dalam lecture pelajaran 11 11 nanti. later. Gentle. Lemah lembut, Oh, gentle. lemah Okay. lembut, Yeah. Gentle. Okay. bukan Not non-Yahudi. Gentile.